معلوم شد که 9 سال 2025 همین автомашина در завод ساخته و با جدمم نوری غفور برای فروش پیشنهاد کرده. جدمم نوری غفور دارای سرتیفیکات خاصه فعالیت کاری میباشد. اوه سلام علیکم. کدام نمودی سوید، کدام نمودی موتوری که برای شما مقبول است، جدمم نوری غفور با مراجعت میکنید برای ساز فهمیدن. چطوری در نمک میزنه میخرید تو آخرت تماشا میکنید. شهرمردای تاجیکستان در کجای شما دولانای زکاسی نوبتی رو در وقت زنگیری در تگ پات همین خیلی مطرح سوختگی نیستن. ماست коробка мотор. ماستی این شکل دولان ها ونگرسکی بعض نفرها منوفسکی میگن. این پرده های دولان های ما همش هستن برادرها. در یگان جو بفرن. اوه سلام علیکم. مردمی کوهستانی مشو، من ولایت سوخت، مردمی سربلندی بدخشان، مردمی بهاری ختلان، ای همش مهم شهرمردای تاجیکستان در کجای شما دولانای زکاسی نوبتی رو پیشنهاد شما میسازیم. اکنون درباره این دو من کنکریت معلومات میتونم شد میجون برای شنیدن. وقتی که حیوش میکنی در یک گرموشکا نگاه کن، وای بالا میشه و پایین میشه. وحشی زمانوی های اینا با گفتن که یگان چیشه نمیفهمی. از این خاطر برای ساز فهمیدن چطوری در نمک میزنه میخرید تو آخرت تماشا میکنید. برادرای عزیز، ما همه روزه شما رو در آفیس کاری خود منتظر هستیم. برای باوری خاصه شما پیدا گردیدم. جدمم نوری غفور دارای سرتیفیکات خاصه فعالیت کاری میباشد. غیر از این من شما را تاکید ساختم که همه نمود تکنیکای شکمن وابسته از روی خواهش خودتان یا رنگش یا کوزوفش یا موتورش به شما دسترس کرده میشد. ما شما را همه روزه در آفیس کاری خود منتظریم. همکاری با ما درخشان گردانیدن تجارت شماست. این همین ماه مارس سال 2025 همین автомашина завод کار کرده برای گذاشته. این در یگان جا ثبت کردگی نیست، چیست ای خودی завод میگم. در دایره کاندیسنر میخواید بفهمید، کاندیسنرش با درجه خنک میکنه که میگه که در طور پریولی انزوبی 100% کاندیسنرش کار میکنه، یگان مشکلات یگان کمبودی نداره. من با یک چیزی که معقول شد با دودارو اینو کنید اساس باوری است برای این سوریه. معلوم شد که 9 سال 2025 همین автомашина در завод ساخته و با جدمم نوری غفور برای فروش پیشنهاد کرده شده است. باور کنید جمعیتی کفالتناک، جمعیتی باوری بخش، جمعیتی که میتونه که مسئله هایی که برای شما ضرورن از قبیل همه نمودی تکنیکا از زواد شگمن برآورده حاجت گرداند. دوستان عزیز، از این خاطر در رقم های در زیر بوده در حال می نویسیم، زنگ میزنیم، این اختیار شما است. صاحب автомашинаи بخواست دل ما میشویم. اساسا فراموش نکنیم که همه نمودی ماشین 3 چیزی اساسی دارد. تمبولی در همین دولان ها ماست коробка мотор. ماستی این شکل دولان ها ونگرسکی بعض نفرها منوفسکی میگن. коробка мотор 1 سال کفالت توسط مکتوب خاصه خودی завод در دست شما میباشد. 1 سال کفالت. من پیشتر شما و معلومات دادم که این پایینش چرتونجای خشوم همواره مسئله بار بردن و بار آوردن همه چیز با 100% گارانتی هستند. این نمودی تکنیکا در تاجیکستان وحشی کم است. وحشی کمی کم است.
ҳама чанд тая ҳаст тавассути ҷДММ Нури Ғафур барои истифода қарор дода шудагааст. 1.5 метр 30 сантиметри дига бе ягон гуфтугузор илова карда мешавад. 5-80 дарозии тамоми намуди маҳсулотро бор мекунед. Хубиш медонед чай дар он шахтӣ мекунед бо чанд қайдгар берун баҳастак маҳсулотон ба ҷои даркорӣ бе ягон нуқсону камбудӣ омада мерасад. ҳада ҳаминҷаам аксарияти анамин дуланоя пардаҳошона мегиранд, лекин ин пардаҳои дуланои мо ҳамаш ҳастанд бародарон. дар ягон ҷо бефараҳ мешавед, мехоҳед ки камтар истироҳат кунед, пардаҳоя мекашед дар они мошин салқинака, ҳарчанде ки кондисионерам дорад, боз барои эмин доштан аз нурҳои офтоб пардаҳоя мекашед, истироҳат мекунед. хулоса бародарои азизи ман, чизи хуб ҳама вақт хубай. ҳам кафолати шумо барое ки дар сари рӯли шумо зиндагӣ мекунед. дар хона шумо чандин нафари дига интизор ҳастед, ба ҳамин хотир чизи хуба харидан дар кор ки аввалаш худо, дуюмаш мо бояд ки ба чизи харидагии худамон боварӣ дошта бошем, то ки моро ба ҷои даркорӣ бурда орад, бе ягон мушкилот, бе ягон камбудӣ кори мо буд кунад. бародарҷон, ин кӯ ваҳши дига чи аст? ин дар ягон кӯ падвадида намекунад, то ҷои даркорита мебарад, бората мерасонад. луббои точкае ки баромадану фаромаданаш душвора, барои ин фарқиш нест. Мебурад, мефурояд. яъне ин барои ту хизмат мекунад. вақте ки хизмат мекунад, ҳамин кисаи чапакат кӯ ин хел мешавад, ин хеле мешавад, пул мешавад. ана бародарҷон, барои авай дер накун. ин мена ҳамина мо барои ту овардагӣ ҳастем. ин дарунаш ҷои хубравиш ваҳши килонкоша худуд меканӣ. барои чӣ килонкоша худуд меканӣ? бӯи навиш дар димоғат бизанад ки дар пеши друзиёҳот мегӯӣ ки ман мошини нав харидам. ҳама бибина ҳозир агар ҳамин килонкоша мо канда тура битем навам бошам, фикр намекунам ки аксара нафар ки ҳамин нава. килонкоша худуд мекунӣ, пачка истифодааш бибарӣ. ана иш матрасаш дар вақти зангирӣ дар таги пот ҳамин хели матрас тухтагӣ нестам. ҳамин сафеди чоткаи мулоими хушрӯай. ман дар онша нишон метиҳам ки бо чиз барое ки ман падарка дорам. як бор нигоҳ кун братҷон. ина меҳӯй мекунӣ, ина дар пеш мезанӣ барои буксировка кашидан. ана ин дамкараташ, ана оташхомӯшкунак, ана дар он тараф башмакҳо ҳастанд. ана ин дар исми зинакое ки ягон ҷода мемонӣ, стоб китоб мемонӣ, дар инҷа ини коробка пачкай кандагӣ нестанд. дар коробка пачкай. ҳамиё барои ту бепулам брат, агар ки харидори ҳақиқӣ бошӣ. кузуфи шакман чоркунҷа, абъёми мотор 430 бародарҷон. ин ба дараҷае медавад ки 13 та аспа барбабар бумон дарёбиш намекунад. масъалаи боркашию бақувватӣ ва вапши гап неста. ҳар вақте ки ҳамин як низоми технологӣ нав ба мерасем ку бояд инча дарк кунем ки ҳамин намуди технология, ҳамин намуди автомашина дар таи хонатон бошад. вақте ки дар ягон ҷои офтобӣ ҳастем, мекашенаш ба ҳузур сикка мекунем. бо ягон ҷои хушрӯй агар дидем ки ба гӯш мекунем, тамошо мекунем. шумо видеои пештара нишон дода будам ман. сенсор ҳамина мебинӣ, члика қадел хилмагии манижара мемонӣ, ис мекунӣ, злайхора мемонӣ, тамошо мекунӣ. агар ки нафурата бо боло мекунӣ, садриддина тамошо мекунӣ. чӣ хеле махфулат бошад. просто и ба гуфтан намешавад. ина то набиёй набинӣ, нахарӣ, роҳат намекунӣ. нархаш боз нархи шартномавиай дар ватсапе ки мегузорем ё дар рақамҳое ки мондагӣ ҳастем занг мезанед, худатон мустақилон дар бораи нархаш 100% пурсон мешавед. аз ин хотир видео дастгирӣ мекунем, ҳатман дар рақамҳои дар зер гузошта менависем, бо ҳам
пеш меравем. Бародарои азиз, як чизи дигар бояд ҳамҷи ман гуфта гузарам. Кадом намуди свет, кадом намуди моторе ки барои шумо маъқул аст, ҷдм Нури Ғафур ба муроҷиат месозед. ҷдм Нури Ғафур дар давоми 45 рӯзи корӣ ҳамон намуди свет, ҳамон намуди мотор, ҳамон намуде ки дохили анҳамин кабина ба хоси дили шумо чӣ хеле бошад, дастраси шумо месозад. аз ин хотир ҳамкорӣ ба хотири фардо ва эътимоду боварии калон.